Friends, today is the last day, the birthday of Madhubabu. The whole of Odisha is veritably vibrant with Madhu vibes, and we are very proud of ceremonially celebrating this last day. And today I mentioned Madhubabu is 73. Just I am explaining it using my own concussion. And during my discussion, I will be using that M energy and Madhu Mott. I have just brought an analogy from Z energy and God mode. So let me say Madhu Babu 73, how it becomes. M stands for, let's say, alphabetical math. M stands for 13, A for 1, D for 4, S for 8, E for 21, Babu, B for 2, A for 1, B for 2, U for 21. If you add these numbers, it becomes 73. And for your better information, that since long during his lifetime, Madhubabu was trying hard to give service and administration to the footsteps of poor men in his villages. So, in our 73 amendment that came in the year 1992, Panchayat Raj was established. And 73, if you add these 73, it becomes 10, 1, 0. And if you again add 1, 0, it becomes 1. So Madhubabu is always number 1. And for his integrity, competency, and artistry, and also world of humanitarianism, he became world figure, world famous. And I have never seen or read any lawyer in the world who have done so much of humanitarian task as he has done, including Jagannath Temple case, etc., etc., etc. So today I am just telling it and praying to God, praying to Almighty for his for eternal peace of his soul. And I'm in M mode, and I'm speaking with Madhu mode. So friends, let us all live with the ideals of Madhu Babu. Let us all try to read more and more, learn more and more, learn the ideals and help the poor. Let us try to change the society. Thank you. Muchas gracias. ବା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ତିନିଟା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଓକିଲମାନଙ୍କର ରାଜନୀତି ଚାଲିଥିଲା ବଙ୍ଗରେ, ବିହାରରେ, ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଯୋଗ ଦେବା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁରେ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଥିଲା। ଏବଂ ସେପାଇଁ ସେ ବିଲାତ ପଢ଼ି ସେ ବିଲାତ ଦେଶକୁ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜେ ବାରିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ବାରିଷ୍ଟର ହେଇଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଗର୍ବ ଭାବରେ ଆଇନଜୀବୀ ଦିବସ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଯାହା ଖୁସିର କଥା, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ପାଳନ କରିବା। ଫର୍ମାଲିଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଖାଲି ଆତ୍ମକୁ ପୂଜା କରିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଏଠି ମଞ୍ଚରେ ମୁଖ୍ୟ ଆସି ଆମର ଗୁରୁ ବିଜନାଥ ସିନିୟରକୁ ପଛରେ କହିବେ। ମୋର ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ସବୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପାଠ ସବୁ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଜି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଯତ୍କିଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଭାଇ ଏହି କ୍ରମରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି। ଆମର
को जो नववर्ष केमती लेके खाली ओडिया नववर्ष पड़ा संक्रांति पर्यंत जो ओडिया पक्ष आग्रह सहित पालन करछंती एवं आज दिन में धन्यवाद देवी एठाने उपस्थित अच्छा आम जन आईनजीवी बंधु श्रद्धेय धीर भाई जी राजनगर कृष्णचंद्र साहित्य संसद सभापति अच्छा से सही महापुरुष उत्कल गौरव मधुसूदन दास जयंती प्रणिपात करुच्ची संगठन तरफ आम जिले में 10,000 ओडिया छविर वर्णवत मधु वर्णवत से सब स्कूल को जाए बंटन कर आज दिन में धन्यवाद किसी मान्यगण्य व्यक्ति अच्छा से मधुबाबू भली कम करें ये देश चलने ना ये सृष्टि भी रही किसी भल लोक अच्छा आम भल लोक मध्यम आम खराब लोक भी चली जाऊँ तेणु मधुबाबू को पाथेय कर आम बचा शिखा मुझे कही मु साथी पूर्वतन संपादक लाइब्रेरी एवं निवेदन कर प्रकाश कुमार पात्र ये तुमने फोटो उठेब ग्रुप फोटो आज जन्मदिवस उपलक्षे पटामुंडी दिवस पालन कर मंचासीन सभापति महोदय इंग्राजी आल्फाबेट कौन कले आम उपयोग कले थोड़ा 25 आमको साधारण भल लगे कारण बर्तमान जो हदम बाबू जो कथा कहले बाबू कथा कहले आम जानी नु निगम बाबू जो कथा कहले एक्चुअली मुझे इन्स्पायर्ड है जमी जेर फादर हूँ कृषि तेणु मुझे मधुबाबू हूँ 73 तेणु आप कौन कहूँ तेणु मुझे गोटे कथा